ang gipasalig ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles nga mahimo gyud ang tanan nga ilang pangayoon. Usas akong gipangayo karon nga dili unta muuwan. Pero sukad pa pagprosesyon porting uwan. Pero nalahos yung prosesyon. Gabi nakapamalandong kung ano man tong niaging mga adlaw, Lord, nga nagnobina, way prosesyon, purti mang inita. Nya karon hinoong nagprosesyon na pagsugod lang gani, sugod man dayog buhabo, kusgon ra ba usahay, agas yung atong naong hilamos ta ba. Nangayo biya ko ato. Nya karon ningon sa ko magbaryo pista ra ba meron, Lord. Nya may tagdili mo uwan, ana, gabanaw na noon tubig. Gawas. Nya, dayon ta ni dili. Dayon na unsa man gada. Mo na niingon ang Ginoo sa iyang pipila katubag na rin ako, niingon siya ang pangayua nga makabuhat ka sa imong misyon sama sa pagprosesyon. Di mo pwede magprosesyon o mabasa. May langgay na uwan nga tubig, unsa nakag-uwan nga bala mo'y irakrak ninyo, andam ba mong magpakamatay para nako? Ana, di mo pwedeng mangaon o mag-uwan nga pwede ramang gid mo mag-order og tent, perti mang daghanang tent nga maabangan. Amo na mo abang na tag tent karon. Aron nga bisag mag-uwan kaon gyapon ta. Sa kapuslanan anang kuliktag di nato iabang og tent. Pero wala ba mahurot atong slot? Daghan pa kay slot. Tibuok buwan sa Mayo. Sige tagpalit og slot. Muna, ang gusto des Ginoo nga matuman ang iyang sugo. Dili ang ato mo'y matuman. Kanang pag-ingon niya pangayo bisan unsa, ang gusto niya nga atong pangayoon kanang makapahimong tinuod sa atong pagkaanak sa Dios. Kay matud pa ni Kristo, ang amahan pasidunggan pinaagi sa anak. Lingiyay mong tupad ing naanak kas Ginoo. Giba lingi aba. Ngo man mo manglingi mga anak mo siyawa. Sama ni San Vicente Ferrer, atong gitawag siya karon sa atong tema, lig-on og sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Ngano man, kay bisan pag nagkakrisis ang iyang kinabuhi, daghang mga kasakit, daghang pagsaway, daghan nga misunderstanding sa iyang pamaagis, pagwali, ni padayon siya. Kay ngano man, ang importante matuman ang gusto sa amahan, dili ang atong gusto. So kung mangayo tas Ginoo, kinahanglan ang atong pangayoon nga makatuman ta sa iyang kabubuton, dili kay ang atong kabubuton atong ipamugos niya. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon si San Pablo, gisangyaw namo ninyo ang ebanghelyo. Mao kini ang sugo sa Dios kanato. Ingon gani siya, ang mga apostoles nagsangyaw niini. Nya kay nagsangyaw man sila, nagpakita ang Ginoo nga nabanhaw ngadto nila. Ug unsa may konteksto sa ebanghelyo nga ilang gisangyaw, nga si Kristo na tao, nga si Kristo nagmatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw. Nga ang atong kaluwasan na ana. Mausad ni si San Vicente Ferrer. Maubitan na ang kanang iyang tudlo nga nag-ana ngadto sa babaw, nagtudlo ngadto sa babaw tungod kay ang kaluwasan na ana og makasaka na taglangit. Pero unsa man pagsakag langit, sundo nato ang dalan. Ingos Filipe, kinsa may dalan, Lord? Asa mami mangita anang dalan nga wa man gimikibaw asa kapadong? Ingon dayon si Jesus, ako mao ang dalan. Ang nakakita nako, nakakita na sad sa amahan. Nya, ang nakakita nako, nakakita na sad sa dalan.
Ilain na sang lingi sa imong tupad, ing nakadumdum nakasdalan. Hay man rumdaan, padong skumbira. Nakaibaw na mo kinsay nagkumbira karon. Oh, kana mga kusmod og naong ay nalang ginagsunda. Kay wa kinahikay. Kanang mga smiling, mao na sila yung mga nahihikay. Bitaw, kinsa man kanus-a man ta makakita sa dalan nga mao si Hesus. Kun mo desisyon na ta nga mobuhat sa iyang mga buhat. Matud pa ni Hesus, ayaw lang ko ninyo tuhui. Tuhui ang akong mga buhat. Ug unsa may gibuhat ni Hesus, una gyud kini gyung pagluwas sa mga makasasala. Kanabang buhat sa kaluwasan. Dili kaluwasan lang sa lawas. Kay usahay kaning atong lawas ug ato ning luwason ang unang pangayoon ani kwarta man gyud. Kwarta. Nya, kay di man na makaluwas ang kwarta. Ang kwarta ba di man na makaluwas? Ang nagsigig nay daghang kwarta mamatay mangyapon. Kung lawas lay atong basihan ba? Daghan ka kwarta, patay gyapon ka. Di ka pugong ang kwarta kung lawas lay basihan. Pero og ang kwarta gamito na nato sa pagluwas og kalag unsa may mahitabo atimana ang mga nanginahanglan, ang mga gigutom, ang mga giuhaw, ang mga masakiton, ang mga waybalay, ang kanang mga sinalikway, ang mga binilanggo atong atimanon. Gamiton ang kwarta. Mao na karon si San Vicente Ferrer nakahimo siya daghang milagro dili tungod kay daghan siya kwarta, kung dili gigamit niya ang tanan kwarta ug ang iyang mga grasyang nadawat sa Ginoo para gyud kaluwasan. Ikaduha nga kanini ang makakita ta sa Ginoo gawas sa mga buhat sa Ginoo nga makaluwas, kinahanglan magtuon kita sa iyang pulong. Magsigi gitagbasa sa iyang pulong. Bisan kining pagsimba, maminaw kita suwali. Dili kay magyangag-yangag lang. Ako bitaw, kanang moanhi dinhi kay magpa-picture nako, dayog ingon sus pader, kada adlaw jud ko mamisa, maminaw nimo pader. Nya moingon dayon ko, buutan na day kay kakaron. Ingon din siya, dili sad pader nako, buangon day ka. Maminaw gani kas pulong sa Ginoo, katuna dayon. Praktisa, unsa nang gikas buntag hantod sa gabi, minaw kas atong wali. Unya, sige lang gyapon kag dumot anang imong silingan. Sige lang gyapon kag panglibak. Di lang gyapon ka mo palit og slot. Pirmi na nato dining mensyonon ang slot. Moingon pa yun, malingaw dyan ko nang imong gigingon pa rin nga slot. May kay ka mo insert anang imong slot sa imong wali. Nako niya, na-convince ka. Sabi, ay imong tupad. Yung nakarong adlawa, saman, mapalit kag slot, pista manggiro San Vicente. Mapalit ka. Oh, mangita lang yapog hikay. Sige lang. Muna, paminaw sa pulong sa Ginoo. Kay matud para ba ni Kristo, dili tanan nag-ingon Ginoo, Ginoo, malangit. Kinsa ra may malangit, matud pa niya, kadto ra gyung maminaw og magtuman sa ako mga pulong. Si San Vicente Ferrer kanunay naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Masulbad niya ang daghang mga problema sa iyang katilingban tungod anang iyang pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang ikatulo nga paagi aron makasubay ta sa dalan nga mao si Kristo. Ang una, buhat ni Kristo, sunod pulong ni Kristo. Ikatulo, ang kamatayon ni Kristo. Matud pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabuhi sad uban kanako. Hilingay mong tupad na andam na kang ilansang. Nakuno andam na. Okay ra ilansang. Oy, mo reklamo dayon ta. Kana bang pagantos ang samarian ni Kristo ingon siya dili naman kinahanglang ilansang ta
ingon siya, take up your cross and follow me. Just take up your cross. Pasabot, mahigugma unta tang moantos. Ang pag-antos unta ato na untang tan-aon nga maunay sinugdanan og agianan sa tinuod nga paglaom. Ang taong kamaong moantos duna gyoy nindot nga mapaabot in the future. Kining atong simbahan nindot na kayo ni makapa sa atong mga standard nga mga Filipinos, nindot kay tanaw ng ato dinhing lugar ug sa atong standard dinhi sa liluan, murag mahinganghan na ta magtan-aw aning nahitabo sa atong simbahan. Pero daghan kay nag-antos para ani. Pagpalit og slot, pagpahuwam na tog kwarta nga hangtod karon wa pa nato na bayri. Ang nagsigi og tabang nato dinhi. Gani ako lang ning mensyonon ang balay ni Kap Fe o ni Brad Titing sa ilang pamilya, gipaguba nila diha aron lang mapurma ang atong simbahan. Grabing pagantos ning agas ilang luha hastas ilang mga anak. Nya karon wa pa nato na bayri kay wa sad mo mamalit og slot. Antos pero kahibaw jud ko mas dako ang atong pag-antos sa pagsunod sa Ginoo, mas dako sad ang grasya o kalipay na moabot. Nya kun minus tag pag-antos para sa Ginoo sa iyang mga buhat o sa iyang mga pulong, minus pod ang grasya o kalipay nga atong madawat. Sa mga Team Marcos o Team Duterte karon, 7 naman lang kaadlaw mag-eleksyon naman. Kinsa ka nila ang nagsubay gyud sa dalan nga mao si Kristo? Team Marcos o Team Duterte? Kana bang mubuhat para sa kaluwasan sa atong nasod? Di na lang ta maghisgot og relihiyon. Buhat lang kay matud pa ni Kristo ay na lang kunyog tuhoy. Buhat. Kinsa marong buhat nga makaluwas sa Pilipinas? Kanang tag 20 ang kilo bugas, yes, makaluwas na kun ang tibuok Filipinos makaabil ana. Pero pilion ra di na makaluwas, makatiwas, makagubot pa gid na og makapahimo natong makapangutana ngano man nga diha ra man ang 20 sa amo 60 man. Nganong diha raman ang 20 sa amo 40 pa man. Dili di ko Filipino, dili sa di ko kabos. Ana ba? Dili na mao ang buhat ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo para sa tanan, ang pagkaon nga ihatag ni Kristo para sa tanan. Kay ang atong amahan sa tanan, dili lang sa pipila. Mo na inig-ingon na to amahan namo, apil gina tanan. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte or kaha sa nanagan karon nga magpatalinghog yun sa sugo sa paghigugmaay. Kanang magsigig pangaway, ato na silang taktakon. Kanang magsigig higugma, bisan pas ilang kaaway mo higugma, kana mo'y atong butaran kung naaman. Og labaw sa tanan, kinsa Manila ang kusog kay moantos, aron lang gyud mahayahay ang atong mga kaigsuonang Filipinos. Og kinsa Manila ang nagsigilag pahayahay anang dagko kay kwarta, milyon-milyon nga kwarta, ato na silang papahuwayon. Kanang moantos nga dili magkinahanglag kwarta, magsigi ra gyud hatag og kwarta para sa kaayuhan sa tanan. Pasabot, gamiton ang kwartas Pilipinas sa jusnon, sa legal o anaa sa kaangayan, transparent, naay accountability, kana mo'y atong butaran. Pero kanang daghan kay hokus-pokus niya ang ilang kaugalingon mo'y i-promote, hunongon tanana pagsuporta kay di gina makaluwas. Mo na siya. Gilingi ay mong tupad. Ing nanana kay napilian.